आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य सुनिबा पे जिबा, आलोच्य प्रसंग होछि ताड़ना चक्र। आलोच्य प्रसंग होछि ताड़ना चक्र। मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण जो देखिबे आद्य मंडली रे जो प्रकार ताड़ना गुड़ा को घटी थिला, आज से परि ही ताड़ना घटुछि आउ अत्यधिक मात्रा रे मध्य बढ़ुछि। तेणु आज प्रसंग मुझे ताड़ना चक्र। ए ताड़ना घूरी घूरी आसुथिबो, आज एठी काली सेठी आ विभिन्न स्थान रे ताड़ना हबो। एटा आपण मन रखि थांतु। आमाने ए ताड़ना देखि विचलित हेबा नै, कारण एही ताड़ना चक्र चाली रहिथिबो। मु तीनोटी घटना कहिबा पई चाहे। प्रेरित 4 पर्व तारो 29 पद लिखा जाउछि, आ एबे हे प्रभु सेमान को तर्जन गर्जन प्रति दृष्टिपात कर, पुरी तुम्हार दास मान को पूर्ण साहस सह तुमर वाक्य कहबा को शक्ति दियो। दीटा विषय हम प्रार्थना करछन्ती। हे प्रभु सेमान को तर्जन गर्जन माने ए प्रकार गर्जन हुंकार करुथिबे। आ दिन मानक मीडिया भी आसी जाइछि, टीवी चैनल से मानक रहिछि, विभिन्न माध्यम रे से माने तर्जन गर्जन करूछन। सेमानकर मंतव्य गुड़िक एते कटु आ एते कर्कश आपण देखिथिबे। से लिखा जाउछि सेमानक तर्जन गर्जन प्रति दृष्टिपात कर, पुणी तुमर दास मान को पूर्ण साहस सह तुम वाक्य कहबा शक्ति दियो। सेपटे तो तर्जन गर्जन चली किंतु एपटे कौन चलबार अच्छी आमर प्रार्थना। आम तर्जन गर्जन अटकई पारिबा नहीं, लोक मान चित्कार को अटकई पारिबा नहीं। ताड़ना चक्र आसब तर्जन गर्जन करेंगे, किंतु आमर दायित्व कौन आम दास मान प्रार्थना करवा जेपरि से माने पूर्ण साहस सहित वाक्य कहि पारिबे। एटा प्रथम विषय आप ध्यान देवे। ताड़ना बढ़ुची, आप ताड़ना को देखि विचलित हूँ। जो सेवक माने सेवारे नियोजित अछंती आपण सेमान को प्रार्थना करंतु। सेमान जेपरि पूर्ण साहस सहित परमेश्वर सत्य वाक्य को कहि पारिबे। प्रिय भाई भौणी माने सब बेले सुखद मुहूर्त नथिबो। आमे समय रे कि असमय रे प्रभुकर वाक्य परिचर्या करबा में प्रस्तुत रहिबा दरकार। तो प्रथम विषय तर्जन गर्जन करिवे। तापर आपण देखिबे प्रेरित 5 पर्व 40-41 पद लिखा जाउछि, से माने तांको कथा सम्मत हेले, पुणी प्रेरित मान को निकट को डाके से को प्रहार कले और यीशु को नाम रे कथा न कहबा को आज्ञा दे छाड़ी देले। सेतरे सेमाने जे से नाम सकाशे अपमान भोगिबा को योग्य बोली गणित होइतिले, एथि निमते सेमाने आनंद करू करू महासभारू बाहरी गले। द्वितीय विषय कौन, एबे प्रहार करबा आरंभ करिवे। प्रथम रे तर्जन गर्जन करिवे, द्वितीय रे प्रहार करिवे। एटा तर्जन गर्जन काम दउ नै। से कौन करेंगे नाई रे अभी आम जिते पाटितुंड कले भी किसी हम ना, अभी कौन करवा मारिबा आरंभ करवा। तेणु एबे देखिए निरीह विश्वासी मान को ग्रामांचल जो रही सरल विश्वासी से मारुंट, प्रभु को दास मान को आघात करुंट, सेवक मान को आघात करुंट, क्रिश्चियन लीडर्स मान को मारुंट। एटा द्वितीय पर्याय। प्रथम रे तर्जन गर्जन, द्वितीय रे कौन करेंगे से माने प्रहार करेंगे। आ तृतीय रे जतरे एटा काम को आसीबो नै, ये प्रहार कले भी जदि किछि काम को आसु नै, से माने परवर्ती पर्याय को जिबे। आ सेटा कोन अटे आपण जदि देखिबे प्रेरित 7 पर्व तारो 54 पद जदि 60 पद पर्यंत देखिबे, गोटे घटना देखिबे। एठी हम देखुछ स्टीफान को से माने मारी दैछंती, प्राण रे मारी दैछंती, से साक्षम रहि जाइछंती। आपण देखंतु मु पढ़िबा पई चाहे। ए समस्त कथा सुनी से माने मर्माहत हेले, पुरी तांको प्रति दांत कड़मड़ करबा को लागिले, किंतु से पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई स्वर्ग प्रति स्थिर दृष्टि रे चाहिए। आ ईश्वर को महिमा और यीशु को ईश्वर को दक्षिण पार्श्व ठिया होइतबार देखि कहिले, देखंतु मु स्वर्ग को उन्मुक्त
ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣରୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାରି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏ ତାଡ଼ନା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ଥିବ। ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କାମ ନଦେଲେ ପ୍ରହାର କରିବେ, ପ୍ରହାର କଲା ପରେ କାମ ନଦେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯିଏ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଟାଣିକି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୀଶୁ, ଚମତ୍କାର କରିବା ଯୀଶୁ, ସୁସ୍ଥ କରିବା ଯୀଶୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେବଳ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେବଳ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେବଳ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ କ୍ରୁଶରେ ଯେପରି ବଳୀକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ସେ ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କାମ ତ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ବା ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଭାବବାଣୀ, ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେଇଟା ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ କରିବା, ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବଳୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା କହିବା ସମୟରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ এই ତାଡ଼ନା ଚକ୍ରକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ କତିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ এই ତାଡ଼ନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହି ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।